आइडेंटिफाई एंड रिकॉल, पहचानिए और दोहराइए। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, नाउ वी लर्न द कैपिटल लेटर्स एंड देयर साउंड्स। अब हम बड़े हरूफ और उनकी आवाजें सीखते हैं। वी शैल आइडेंटिफाई द गिवन शफल्ड capital letters, then we shall recall their sounds. हम दिए गए मिले जुले हरूफ पहचानेंगे, फिर हम इनकी आवाजें दोहराएंगे। कैपिटल लेटर ए, 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 एह, एह, एह। Capital letter U, 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 Capital letter J, 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 J. Capital letter Q, Q, Q. K, K, K. Capital letter N, N, N. N, N, N. Capital letter E, E, E. Capital letter L, 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 L. Capital letter B, 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 B. Capital letter I, 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 E, E, E. Capital letter Z, 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 Z. Capital letter F, 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 F. Capital letter O, 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 O. Capital letter R, 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 R. Capital letter K, 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 K. Capital letter C, 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 K, K, K. Capital letter V, 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 V. Capital letter P, 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 P. Capital letter Y, 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 Y. Capital letter T, 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 T. Capital letter S, 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 S. Capital letter G, 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 G. Capital letter D, 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 D. Capital letter M,
M, M, M, M, M. Capital letter X, X, X. Z, Z, Z. Capital letter H, H, H. H, H, H. Capital letter W, W, W. B, B, B.